tidaklah bintang ya nona meninggi hari. Kalau tidak nona, karena Tuhan sayang, tidaklah kami ya nona, tidaklah kami ya nona sampai kemari. Sirih kuning nona, batangnya ijo nona, yang putih kuning ya nona, yang putih kuning ya nona, memang sejodoh. Ani-ani nona, bukannya wajah sayang, dipakailah anak ya nona, dipakailah anak ya nona, patah tangkainya. Kami nyanyi nona, memang sengaja sayang, lagunya asli ya nona, lagunya asli ya nona, pusaka lama. Sirih kuning nona, batangnya ijo nona, yang putih kuning ya nona, yang putih kuning ya nona, memang sejodoh. Sirih kuning nona, lagi ditampi nona, kami menyanyi ya nona, kami menyanyi ya nona, mohon berhenti. Wow, what a great song! We must proud that Jakarta has beautiful traditional song like Sirih Kuning. Yeah, Sirih Kuning is our traditional song. As citizen of Jakarta, we must prevent it because it is our culture. And this song was sung by Betawi people in Jakarta, and they sang the song with gambang kromong musical instrumental. And gambang kromong itu adalah alat musik tradisional warga DKI Jakarta. Okay. Now, welcome to my class. Hello. Good morning, everyone. Good morning, my beloved students. Grade 5 ABC, how are you? Hopefully you are great, you are fine. I'm fine here. And today, we are gonna to discuss new topics. We will discuss lesson 1. Let's sing Sirih Kuning. That's why in the verse I played the song for you. Because we learn about Jakarta culture in English, ya. Kita akan belajar budaya Jakarta tapi menggunakan bahasa Inggris. Menarik bukan? Okay. In this lesson, you will learn hobby or hobbies. Nanti kita akan tahu what is the differences between hobby or hobbies. And the second one, simple present tense. And the learning objectives are: first, identify what kinds of hobby. And the last, use the simple present tense in asking and tell the hobby. In the end of the lesson, you are expected to be able to
can identify what kinds of hobby. Kalian bisa mengidentifikasi hobi itu apa-apa aja sih. Kemudian kamu bisa menggunakan itu simple present tense ketika kamu bertanya ataupun memberitahukan hobimu. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Next. Okay, you can open page 1. If you don't have the books, stay tuned here. Keep watching. This is the picture. Okay, you can look at the picture and answer the questions. Okay, where is the questions? Okay, ini dia. Di bawah questionsnya. Number 1. Who is she? Who is she? Yeah. She is a woman. Maybe we can call it Amina. Yes, she is Amina. What is she doing on the stage? She is singing Sirih Kuning. She is singing Sirih Kuning. What does it mean? Ya, betul sekali. Dia sedang bernyanyi Sirih Kuning. Yang tadi itu tuh, yang di pertama itu Aminah yang nyanyi. Kemudian, why are the people clapping? Do you know what is clapping? Clapping, clapping. What is this? Ya, bertepuk tangan. Mengapa orang-orangnya tepuk tangan? Because the people really like Aminah's performance. Nah, ada yang notice nggak sih kenapa di sini Miss kasih tanda garis bawah? Ada yang tahu? Oke. Nah, yang Miss garis bawah inilah yang akan kita pelajari pada bagian ini. Okay, now you can open your book on page 2, part B. Listen to the recording and repeat the conversation out loud. I will play the recording. Listen carefully. Lesson 1. B. Listen to the recording and repeat the conversation out loud. Hi, Juki. How are you today? I'm great, thank you. And you? I am fine too. I want to know about your hobby. What is your hobby, Zainab? My hobby is singing. What about you? My hobbies are swimming and playing hide and seek. What is your favorite song, Zainab? I like to sing traditional songs. My favorite one is Sirih Kuning. It is a song from Jakarta. We have heard the recording between Zainab and Juki. Okay, next you can see this picture. There are dialogue 1 and dialogue 2. Repeat after me and repeat it out loud. I like reading. I usually read books in my spare time. What kind of books do you read? I like reading comics and novels. Dialogue 2. What is your hobby, Juki? My hobby is playing football. I am on the school football team. When do you usually practice playing football? I usually practice it on Tuesday and Saturday. When is your next football match? Next week. Good luck. Oke, dari kedua dialog ini bisa kita lihat bahkan dari dialog sebelumnya minimal ada berapa anak ya yang berbicara? Ya, ada 2.
Jadi kalau dalam sebuah percakapan ataupun dalam sebuah dialog, minimal ada 2 orang yang saling berbicara. Bisa kita lihat di sini. Tadi juga bisa dilihat di dialog sebelumnya, bisa kamu buka di halaman pertama. Ada yang bertanya di sini, what kind of books do you read? Kemudian ada yang menjawab, I like reading comics and novel. Begitu pula dengan dialog 2, what is your hobby, Juki? My hobby is playing football. I'm on the school football team. Nah, dalam present simple atau simple present tense, ada yang namanya asking information atau bertanya dan giving information atau menjawab. Nah, asking information atau bertanya adalah kalimat tanya yang digunakan, sedangkan giving information menggunakan kalimat positif ataupun kalimat negatif. Kita akan bahas itu nanti. Dan di percakapan ini, mereka menggunakan simple present tense. Do you know what is simple present tense means? Ya, simple present tense adalah tenses yang kita gunakan untuk mengungkapkan kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan yang kita lakukan. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia sudah Miss bagi 2 tadi. Ada asking information dan giving information. Kalau asking information ada what is your hobby? What are you hobby? Maaf, ini maksudnya what are your hobby? Kurang R ya. Kemudian what do you want to be? Kamu mau jadi apa? Kamu ingin jadi apa? What is your sister hobby? Hobi saudara perempuanmu apa? What is Ujang hobby? Hobi Ujang apa? What is your favorite food? Makanan favoritmu apa? Nah, ini kalimat tanya. Nah, kalau kalimat yang menjawab atau giving information, yang my hobby is dancing. Hobi saya menari. My hobbies are dancing and cooking. Hobiku adalah menari dan memasak. I want to be a chef. Kalau pertanyaannya what do you want to be? Jawabannya I want to be a chef. What is your sister hobby? Jawabannya her hobby is hiking. What is Ujang's hobby? His hobby is swimming. What is your favorite food? I like to eat kerak telur. Nah, ini contohnya ya. Kemudian, ada catatan kecil. Nah, tadi di slide pertama ada kan yang dilihat yang di tanda panah di depannya Ujang. Ujang, tanda panah, tanda petik S, Ujang. Nah, ini dia maksudnya. If you want to tell a hobby, you can use is. Kalau kamu mau memberitahukan hobimu cuma satu, a hobby, hanya satu hobi, kamu menggunakan is. Dan seperti ini contohnya. Tina's hobby is gardening karena hobinya cuma satu. Tapi kalau hobinya 2, ada pakai R atau lebih dari 1, 2, 3, 4. Nah, itu pakai R dia. Dan hobinya kita kasih S di belakangnya jadi hobbies karena dia banyak. My hobbies are drawing and painting. Nah, tadi yang Miss katakan ada apostrof di atas, Tina's, Ujang's, Jeffrey's, atau Agnes, tanda apostrof atau tanda petik, itu merujuk pada kepunyaan. Artinya kepunyaannya Tina, kepunyaannya Ujang. Kan hobinya Ujang, kepunyaannya Ujang dong berarti. Begitu ya. Kalau kamu mau menunjuk itu kepunyaanmu, misalnya mau bilang pulpen Firda. Firda's pen, begitu. Firda
Apostrophe S, pen. Sekarang kita masuk ke simple present tense. Kita belajar simple present tense-nya penggunaan I like sama I want to be dulu ya. Nah, ada I like, they like, we like. Miss, tapi di bawah ada she likes, my mother likes. Kok beda, Miss? Iya, beda. Karena kalau subjeknya I, they, we, you, itu kita tidak menggunakan S. Ya, biasa. Tapi kalau subjeknya she, my mother, it, he, dia menggunakan S setelah kata kerjanya. Jadi dalam simple present tense itu ada subjek, ada kata kerja. Kata kerja itu apa, Miss? Kata kerja itu adalah kata yang merujuk pada kegiatan, ada aktivitas, ada tindakan yang kita kerjakan. Seperti makan, nah kita bergerak kan, ada yang dikerjakan kan makan. Kemudian nangis, ada aktivitasnya. Bernyanyi, ada aktivitasnya, itu kata kerja. Nah, kata kerja bentuk pertama di sini verb one. Nanti kalian kalau misalnya subjeknya she, he, it, atau my grandfather, my grandmother, my best friend, mereka menggunakan S di belakangnya ya. Jadi she likes, my mother likes. Begitu pula dengan I want to be, they want to be, we want to be, sama. Tidak menggunakan S, tetapi yang she, my best friend, ini menggunakan wants. Jadi she wants to be, my best friend wants to be, my grandfather wants to be. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk merujuk kepunyaan, kita menggunakan my, your, his, her, its, our, your, and their. Jadi, mau bilang kepunyaan saya, berarti my. Contohnya, this is my sister. Ini kakak saya, punya saya, my sister. Kemudian, mau bilang kepunyaanmu di situ. Berarti, your. Wash your hand. Cucilah tanganmu. Kemudian, this is his car. His artinya adalah dia laki-laki. Kamu punya teman laki-laki nih. Nah, misalnya mau bilang ini mobil-mobilannya Beno. Nah, kamu mau bilang itu punya dia. Berarti this is his car, punyanya si laki-laki ini. Nah, kalau perempuan, her kata gantinya. Nah, kalau its ini untuk benda. Kalau our itu artinya kami, kepunyaan kami. Beda ya dengan subjek ya. Kemudian their artinya mereka, kepunyaan mereka. Nah, kalau subjek itu adalah merujuk ke orangnya. I, you, he, she, it, we, you, they itu menunjuk ke orangnya. Kalau my, your, his, her, its, our, your, and their itu merujuk pada kepunyaan. Kepunyaannya dia, begitu. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada kinds of hobby. Read aloud. Singing. Dancing. Watching movies. Cooking. Reading. Writing. Playing football. Swimming. Playing on the computer. Gardening. Traveling. Hiking. Camping. Painting. And fishing. Can you find another hobby? Apakah hobi kamu ada di dalam gambar ini? Maybe you have another one? Okay, you can make a list on your book. Silahkan kamu tulis di buku catatanmu. Kira-kira ada hobi apa lagi selain yang ada di gambar ini? Kamu boleh menggunakan kamus untuk mencarinya. Ya, silakan di list sebanyak mungkin yang kamu temukan. Misalnya, wah hobiku tidak ada di gambar ini. Silakan ditulis. Oh, ternyata aku punya 10 hobi dan hobiku yang 10-10 ini tidak ada dalam gambar ini. Silakan ditulis. Ya. Ini untuk help you to know kind of hobby. Karena hobi nggak cuma satu, ada banyak. Ini buktinya banyak kan? Okay, the last exercise. The exercise is
Ask your family's hobby or interest. Tanyakan kepada keluargamu tentang hobinya ataupun kesukaannya. Tadi yang like, I like itu kesukaan. You can ask your mother, bisa bertanya ke orang tuamu, ayah ibu, your brother, sister, adik kakak, sepupumu, your cousin, atau your grandfather, grandmother, boleh banget, silakan ditanyakan. Kerjakan di buku catatan, do it on your notebook, and make a list at least 5 number. Buatlah daftar minimal 5, ya. Nanti silahkan difoto tugasnya. Di buku catatannya saja buku catatannya kamu foto, kemudian kamu upload ke Google Classroom, ya. Di situ ada topik tentang tugas bahasa Inggris, kamu bisa taruh di situ, upload di situ. Tugasnya sudah Miss upload di Google Classroom. Oke? You can see your textbook, kamu bisa membuka-buka buku paketmu, buku cetakmu untuk membantumu menulis kalimat. Latihan ya, kita coba. And good luck. If you have any questions, you can text me on WhatsApp. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. Thank you for watching. God bless you.